back sa atong channel. Work ako today. Today is Saturday, no? Mag-work ako. And samahan nyo ako maglagay ng sunscreen. Kasi kailangan na talaga nating mag-sunscreen. Dahil springtime na dito sa Norway. Lumalabas na yung araw. Kaya tingnan mo, marami na akong mga dark spots. Kaya kailangan natin ng protekta sa ating skin. So, tapos na ako naligo. Tapos ko na rin inayos yung buhok ko. Ganito kasi yung buhok ko lagi sa work kasi para ano ba, walang samok. So, maglalagay muna ako ng moisturizer sa mukha. Nakalagay na ko lang vitamin C. Lagay ko na para kasi meron kasi yung SPF 15 kaya bagay din pa protection sa skin ko. Kasi umiitim na talaga ako ng umiitim, no? I mean, brown na ba? Dali ra kay ko mapagod. So, ay, siya pagod. Dali ra ko masunog sa adlaw. Saya man ko ng pagod, ay. Oh, muna siya. Oh, nakabutang na taog. Kabutang na taog. Moisturizer. So, ang pagkita ko sa inyo, ito yung galing Yes Style. Hindi siya sponsored, ha. Binili ko talaga to. Tinike ko siya, tapos nagustuhan ko, okay sa face ko. Kasi ano siya yung, anong glat? Masyado siyang, hindi siya sticky. I mean, hindi siya sticky sa skin, kaya nagustuhan ko. Ito. Centella. Madagascar Centella. From, with SPF 50 na siya. So, galing ano to? Galing Yes Style. Hindi siya sponsored, ha. Ito lang talaga yung paborito kong gamitin ever since na sinabi sa akin ng friend ko na mahilig din ng mga Korean products. Gustong-gusto din niya to. Nagustuhan ko rin kasi nga ang ganda nga sa skin. Hindi siya sticky at hindi siya yung nag-white sa skin. Tingnan mo, oh, brown ako, diba? Oh, mawawala tong white na to sa pag, ano ko na, binlend ko na sa skin ko. O, diba? O, diba? Kunti lang nilagay ko, ha? To ano lang siya. Anong tawag nito? 2 pisil. 2 pumps. 2 pumps lang siya. O, tingnan mo. O, diba? Wala siyang white residue. Residue ba tawag dun? Basta wala siyang white. Diba? Kadalasan ng mga sunscreen is pag lagay mo sa skin, nag-white siya. Tas sticky. Ito siya hindi. Shiny lang yung skin. Char, glass skin. Shiny lang yung skin ko. At saka hindi siya sticky. Ang ganda talaga. Super ganda. Ililink ko yung link ko. Pag nasa Norway kasi ako, ililink ko yung link ng ano nila, ng website nila. Pag naka-purchase ka ng over 800 kroner, free shipping siya. Meron din siyang express shipping pero ano siya, madali lang, mga 3 to 5 days magbayad ka ng ano. Pero sa akin gusto ko kasi free shipping kaya dun lang, mga 8 to 12 days yung ano niya, shipping time niya. O, diba? My favorite sunscreen ever. So, tapos naman ako naglalagay ng sunscreen, no? Ginagawa ko lang talaga pag nasa work ako. Yung lips ko lang is dapat naka-hydrate yan. Dapat may nakalagay na lip balm. Hindi ako nagli-lipstick sa trabaho. Pwede lang kung party siya. So, lipstick ako. Hindi ako nagli-lipstick. Ginagamit ko lang yung, yung Decubal na tube. Tapos, ang nilalagay ko lang sa mukha ko pag nasa work ako, kilay is life, diba? Kailangan natin magkilay. Sige lang. Suklayin ko muna. Come back, be with me. I just wanna behold you. Time to say goodbye to your love again. Missing you, I'm missing you. 8:24 natin. Opening kasi ako. Bilisan na natin. Let's go to work. Hi mga gala! Welcome back! Nangaon ka dahil it's my lunch break. So, atong sudan karon is sudan ng buhatan.
Limbak or adobo with mga on. Hi baby, du koser deg. Du drikker cola også. Ja, Soli sover der. Soli sover. Vi skal til restaurant. Vi skal spise pansit. Nudler. Altså sånn sushi? Ikke sushi, men nudler. Men det er ikke akkurat nå, etterpå. Det er jo ny restaurant i Lillehammer som heter Kalje. God sammen. Mamma på Filippinene heter på restaurant Koffeli matåret. Det er ikke det. Kalje. Vi skal prøve. God mat. Men du har ikke meningen å slå storesøster? Nei, det er ikke lov å slå for deg. Hun gjorde ikke det, for ikke her Kiara er hos store søster i dag. Da skal vi dit. Kalje. What? Vet du hva? Dette er jo Daisuke sin plass, mannen. Daisuke er en token. Sikkert. Kalje. Filipino food. Welcome. Gå inn. Hun fra Filippinene. Nei, ja. Det var morsomt, fordi dette var jo... Hei, er du klar til å spise pansitt? Ja. Jeg vil ha pansit. Vi kan ha borreløy hjemme, mamma har det. Ok? Vi kan ha bare pansitt her, vi skal prøve. Vi er på Kalje, mga higala. Vi er på Kalje. Luxembourg. De lukter så godt. De lukter Philippines. Men jeg synes egentlig at det var Gilde sine løver er bedre enn det vi kjøpte i Sverige. Mye bedre. Rice, ja. Men det funker egentlig når jeg merker på skyld. Og så spis med soppa. Det er kjempegodt. Det er løver, alle Ja. Han spiser godt. Jeg har litt sikt også. Altså, du må spise resten av... Ja, vi har litt her. Ja, litt is igjen. Ta resten. Hvem ønsker hallo hallo? Jeg skal bestille. Hallo. Ja, du skal ha. Hva var det fra? Hva? Det er dessert. Magic syrup. Du elsker magic syrup. Ja, jeg så godt mye magisk. Kiara? Hallo hallo. Hallo hallo, er jo klar. Så godt. Det har jeg sånn da. Se. Her har jeg. Ok, smak da. Eirik sin tur. Her filmes det. Ja, det er med ice cream. Det er vet du hva den ice cream der? Det smaker ube. Jeg skal ha litt sånn ekstra bare for å si det. Spiser også hallo hallo. Koser seg, han det han trenger nå. Krem. Den pudding der er kjempegod pudding. Vil du spise den pudding, Kiara? Det er kjempegodt. Der. Er det lilla eller ube? Det er ube, den lilla. Ubi jam, og ubi er jo sånn slik sånn slik rutkraft. Samme som potet da, som de lager som jam eller Er det sånn. så godt, altså? Jeg vil ha Nei. The dance floor is ready for Kiara in Kalje. Oh, come on. Oh!